ନିଖୋଜର 11 ଦିନ ପରେ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୁଲିସ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁର ଥାନା ଦେପୁର ଗ୍ରାମରେ। 11 ଦିନ ତଳେ ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ଏକ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଶବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନାରୁ ଏହା ଗୁଣି ଗାଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ହତ୍ୟା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ତାର ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କଥାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଘଟଣା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। କାଣା ହେଇଥିଲା ଗୋ? ଆଜ୍ଞା ମୋର ସନ୍ଧି ପିଆ ଟିକେ କରସନ୍ ଭାତ ମୋର ବହୁଟା ଦେଇଥିଲା ଭାତ ଦେଲା ପିରିୟଡ଼ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇକରି ଟିକେ ଛାଣିକରି ଖାଇବି ବୋଲି ସେ ଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ଆଡ଼ନୁ ଆର୍ ଘରକୁ ଫିରି ନେଇ ଫେର୍ ନେଇସିକି ସେ ଦିବାଲ ତୋରାନେ ସେ ମନର କିଛି ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହେଇଥିବା ସେ ମନରେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ନେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ସାମ୍ନାନେ ନେଲେ ଟାଣିକର ପଞ୍ଚାୟତ ସାମ୍ନାନେ ନେଇକରି ସେ ଗହଲି କୁଲକୁଲି ଭିତରେ ସେନେ ବଲଟଟା ଲାଗିଥିଲା। ବଲଟକେ ଦେଖିକରି ଇଟା କାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ সোমবার দিন সেমনকে সুরাকটা পাইনু রাত সারা নিয়ে আসি রবিবার দিন কাই গলা সোমবার আজি হেলা বলি করি গোটে ঝিও কইলা ডুমা ধরছিলা সে ডুমার অনুসারে শুনি করি সে রক্ত মনকে সুরাকশন করি পঞ্চায়েত না লাগিଥିଲା পঞ্চায়েত না লাগিଥିଲା পিরু না এটা কালো রক্ত হয়েছে বলি তাকে জানি করে ডাউট কেস না দিয়া হেলা ডাউট কেস না দিয়া হেলা পরে তারপরে নিশ্চয়ই বন্ধকে গলানে বল ঠিকতে যেইଥିଲା সেনে লুঙ্গি পড়িଥିଲା গন্টিটা পড়িଥିଲା গন্টি পড়িଥିଲା কে আজ্ঞা মনকে কেস দিয়াগলা কে সেমনকে খোঁজি আসলা পিরুট নেবি দেখা দর্শন কিছু নি হল তারপরে থানাকে গলু থানারু আর বি আসি করে আর বি ফের থানাকে গলু এবে ফের মুড়ি নেই বলি করে কৌছন মুড়ি তো সে যে কি হত্যা করেছে সে লোকান মুড়ি বাসিন রখিথিবা আর বাকি কিয়ে রখিব নাই তাঙ্কু ধরলে লোকান মুড়ি বাহার করব তাঙ্কু মার বর্ষিলে লোকান মুড়ি বাহার করব তাকে নেসকি କିଛି ନେଇ ନା ତାକେ ସଦା ସର୍ବଦା ନେସିକି ହତ୍ୟା କରିଦିଅ ଆମେ ହେତକି ଗରିବ ଭାଇ ଛୁଉଁଛୁ। ତାଙ୍କ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କାଣା ହେଇଥିଲା ଗୋ ଯେନ୍ ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳିଛି କାନ୍ତାର ମାରିଥିବେ କେତେ ଲୋକ ସାମିଲ ଥିବେ ଭାବୁଛ? ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା 5-10 ଲୋକ ଅଛନ୍ ଆର୍ ଗୋଟେ ଜଣ କୁକୁଡ଼ା ପଟେକ ମାରିକରି ଖାଇ ନେଇ ପାରବାର୍ ବେଲେ ତ ଇତି ଗୋଟେ ଲୋକ ମାରି ନେଇ ପାରେ ଇତି 5 ଜଣ ଲୋକ କାଁ ଅଛନ୍ ଆମେ ସେଟା ଆମେ ନିଏ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତକେ ଯେନ୍ ହତ୍ୟା କରିଛି ତାକେ କାଣା ହଉ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ହଉ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଜଣା ପଡ଼ିବ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଦେପୁର ଗୋଲାପ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।